वाह एनकच जे जे आपणाची ठावे इतिहासी सांगावे शाने करून सोडावे सखळ जना अर्थमेन बलायच कशे ना हावनी ते ना बलायच कशे बलायच कशे ना हा बलायच वाढदिवस है सारू हावनी अब हमार टांडर केसर महाराज भजन की दो हाँ अगड़ा तो न हक मारू को वाह हकार लिदो हकार लिदो हाँ। जय जय राम कृष्ण हरि को हावनी अनपच गणपती न बलारो वाह इन कोई भजनिया कच अब तार तू देख बा आधी रंग नाही रूप नाही त्याला आगड्या गण्यान भजनी हाँ देव भजेवाळा आगड्या गण्यान भज हाँ पती एवढी आजो परबाती हरिपाटला जना पेले सुरू गणपती कला हरिपाठ केली जायनी बोणू तो गणेश महाराज बोणू कला वाह 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 खरो अरे वा गणेश महाराज तो गणेश खेळू कन्या खेळू नी रे अब एवढी छोरान जो कोणी मार्कटे ऋषी बरोबर वाद को हावनी एकच वाद घे दिन वोच वाद शेली देन एवढी जो कोणी शनी महात्म्या कन पार्वती रे द्यायला वाह अरे उस शनी महात्म्या नुसता नजरेती गणपती मुंडी तुटच रे हाँ तुटी जो का उजी कोई जोडे कोणी जन वन गणेश महाराज तू हाताला रोजी शाबास कतरी अरे तो ना येत केरची वाढदिवसच काच बा हावनी लोक फुगा का फोडच हाँ हम हातती का वलावच वाह फुक मारन वलायती काही वच हाँ आई केक का काटच यात्रा बोलो कना केची ई कशेन छ भाई हावनी यार कारण काही छ वाह वाह हे नाही ना वाढदिवस कोण कीदो तो ये तो कोरे किए भजने अच्छा कशन बाटी खाना आहे चो भजने बापू भजने अच्छा कस ये पहिलवान अरे मन कोत हम तो यार कामे ना आहे चो वाह उ तो काम करी जे हावनी अरे जत छोरारो वाढदिवस वच वाढदिवसर बात करो हावनी जिस टाइमेर माई अब्दुल कलाम हाँ ए भारतेरो राष्ट्रपति रा 11 हो वाह 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 कौन अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम हाँ भारतेरो राष्ट्रपति रे हाँ वो 11 वर बेन वो जना भाषण की दो तो काही को ए छोरार वाढदिवशी पण हा. अब नानक्या छोरार वाढदिवशी काही बोलणू हावनी आणि मोठेर काही बोलणू वाह 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 नानक्या रे गो हावनी कतगो हमारो महाराज सगळे एवढी किसन महाराज अच्छा चौकती जाय महाराज नानक्या बोलणू हाँ आणि मोठे पुरता काही बोलणू काही बोलनो अब तबे अरे ये बेटी जो कोई याडी छनी हाँ ये बेटी जो कोई याडी वाह 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 जना बाळा रोवच हाँ जना याडी गदगद गद हसच बाळा रोज ना बाळा रोवच नी हाँ जना याडी हसच गदगद हसच हाँ उ जागा कुणस वाह जना परसूत वचनी परसूत हाँ वजना याडी न जो कोणी 60 इंगणी रो जत्रा दर्द वच हाँ. जेनकच पीडा वाह वाह जेनकच त्रास शाबाश. जेनकच तकलीफ हाँ. जेनकच आतना वाह 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 वो आतना याडी सैन करचन डावान कत दाई आओ बेटा योगा गद गद हसच रे शाबाश. वाह वो याडी छ हावनी आणि जे मार्कंडे ऋषी छ हाँ. मार्कंडे जे छोरा छ वाह वो त कावच अनु पूजा काच म केतो जुचु हाँ बढतो दिवस यी बडा झारे बापेर चरणे लोळा झरा ए बाबा दिवस यी बडा झारे बापेर चरणे बढतो दिवस यी बडच रे हाँ, हाँ. बापेर चरणे लोळाच बापेर चरणे मा ए बढतो दिवस यी बडा झारे जे याडी बापे पेक्षा दुसरं कोई चरणे लोळीचे आहे वाह वाह जना छोरा न जना आज वाढदिवस नाही तार पोतेरो हावनी काही करीचे आहे हाँ परबाती उठते उठते शिळे पाणी हांगोळी करायची आहे केन मनक तार छोरा पोते न बेन शिळे पाणी हांगोळी करायची आहे और नग्न काढीची आहे सवार काज और नग्न काढीची आहे और लटांना कतरीची आहे कनापत आज आज किती वेच ना हाँ आणि
જેમાં મીઠો ધારો ગોરધન કરી છે વાહ વાહ આચે પેલાના આચો રામરામી મોટેર પગુ પડી છે હાજર સન્માન કરી છે વાહ 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 કોની કે હાવની. ઈ આત્રાય કરીને યારી બાપેર પગુ પડી છે આ છોરા વાહ આ દુસર વાત હા. નવે કપડા લે છે હાવની. આયર ન શિકારી છે શાબાશ આયર ન શિકારી છે વાહ આની માંસ મચ્છર હાજા કચે ને તું કાઢી સવાર બકરા હા હું બકરા ન કાઢી છે વાહ વાહ કરણ વન વાર દિવસ કચે બળદ દિવસ ઈ બડા તારે એ હાથ દિવસ ઈ બડા એ નાને મોટેરો સન્માન રે રૂઆ એ યારી બાપેરો દરાસાન મેરુઆ એ રે સાબુલા કરે રો કેરો ધરે ઈ બડો દિવસ છે બડા बापर चरणे में रही है कती मजा हो हावनी कनिक हा. कशाला जाता दूर जवळच पंढरपूर जायचे आई वडील घरी त्यान न जावे पंढरी कशान जाव छो हावनी. येतात छनी रे हा शेत भरो जात छत कबरोच नी हा. पण वाह, वाह, वाह. जिस टाइम में पूजा करे रिये हा. जना हा. काई कच का? अरे તમારો વર્મ ચૂકો છે हावनी તમાર બોલી ભાષા ચૂકી છે चुकीच તમે વાવનું કળે ની આહા. તમે બોણો કળે ની वाह 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 જેને જેને રામદાસ સ્વામી કચ હા. રામદાસ સ્વામી કાઈ કીધો કૃષ્ણ काय या? એક મૂર્તિ લેન જારો મૂર્તિ हा કાઈ લેન જારો मूर्ती મૂર્તિ કુણાસ હા, હા. કૃષ્ણર મૂર્તિ कृष्ण महाराज काय આ કૃષ્ણર મૂર્તિ રે હા. આવું મૂર્તિ લેન જારો વાહ. આન મુંડા કેતી કબીર ભળવો કાઈ લે જારો છે हा मूर्ती ले जा रोज गुलाब કશે ને हा पूजा पाती करे પૂજા પાતી કરે છે કલાકો ને હાંગોળી કરાય છે वाह वाह લાની કલાકો તારી શેર માં કર લાવું છું आहा. એક નાથ લેગો હા. આનો ગંગારામાઈ લેગો વાહ. અને મૂર્તિ પૂજા કરો મૂર્તિ માં ડૂબકી પાણી માં ભરાન બેઠો એરો आहा એન રીસાવગી आहा અબે તાણું ગોચા આય કોની છે शाबाश મારા અપમાન કર નાખો હા. ધાટો ધાટો આય ની રે आहा માર કલાવો કૃષ્ણર મૂર્તિ કચે वाह માં કલાગો હાંગોળી કરાય છે હા. હાંગોળી કરાય માં કૃષ્ણર મૂર્તિ ડૂબકી છું ભાર આય કરન માં વાડ દેખરો છું वाह 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 अरे 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 वो भाटाम जर जीवरो भारा होतो तो मन कशन करतो उजे भारा आये नी हाँ. उजे तार पूजा न पाए नी तो वो काही काम करे वो काही काम करे तो नाम से भजना के जो को पटचे मन माट जे बेने तू के पटपट ना कृष्णा तुझ के दे मन भुला जास ना ओम जारो करन पूजा सारू एकनाथ महाराज के हाँ काई करू पूजा जबान मारी बिगड़ी आते आते न जाना वंदड़ी रे काई करू पूजा जबान मारी बिगड़ी काई करू पूजा जबान मारी बिगड़ी काय करू पूजा जबान मारी बिगड़ी आचे आचे जान वंदडी रे शाबाश जेन का चांचुन्या निर्मळ वाचे चार साळ त्याच्या गळा माळा असो किंवा नसो નસો નસો અરે તમાર જબાના છે ની છે ને અર તમારો મુંડો સુધો છે ની છે ની. અર તમ ભજન કરો છો ને તમાકુ ખાઓ છો वाह અરે ભજન કરો છો ને બીડી ફૂકો છો અને કાઈ જ લોકોનું ઉપદેશ દો છો રે એ કાઈ કરું મારી જબાન મારી બિગડી
सोटाले दबाई ए हसी तारी नीति उगाड़ी रे ये भजन बाबा कैलासवासी लचीराम लक्ष्मा हरी चव्हाण 21 रुपया सबरेम भेट कैलासवासी पांडुबाई लक्ष्मा चव्हाण 21 रुपया सबरेम भेट कैलासवासी भाईजाबाई सिद्धू राठोड 21 रुपया सबरेम भेट कैलासवासी तुळशीराम वीरसिंग राठोड गिरगाव 21 रुपया सबरेम भेट कैलासवासी वीरसिंग वालू राठोड गिरगाव 21 रुपया सबरेम भेट भेटी बदल धन्यवाद धन्यवाद कनीराम चिमनाजी चव्हाण 51 रुपया सबरेम भेट मारुणाबाई चव्हाण मारुणाबाई कनीराम चव्हाण 51 रुपया सबरेम भेट कृष्णा कनीराम चव्हाण 51 रुपया सबरेम भेट वकील पांडुरंग राठोड एरेसामुती 51 रुपया सबरेम भेट कौशलाबाई विजय जाधव 21 रुपया सबरेम भेट भेटी बदल धन्यवाद धन्यवाद वकील पांडुरंग राठौड़ इंद्र समिति 101 रुपया सबरेम भेट भेटी बदल धन्यवाद। और हमारो महाराज संजय गोविंद जवान हरिभक्त पारायण संजय महाराज उंदीर समिति सुद्धा 51 रुपया सबरेम भेट भेटी बदल धन्यवाद। काय करू पूजा जबान मारी बिगड़ी नाम धर्म बाई धर्मेरो बातो घेइया ए साधु आयो घर सोटाले ना दबाई ए इतो नीति तारी बगाड़ी ए काई करू दबार मारी बिगाड़ी धर्माबाई वाह धर्म तो जराही करे नी साधू आयजन होय एवढा मोठा बोक्या झालास मागून खायलास साधा लढ झालास काम करायला काय रोग झाला की तुला काम करायला रोग जातो का बापान कमवून टाकला काही वा 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 अरे मर धर्मायाडी धर्म छोरा नाम मिथून आहा वा जाऊ दे इथून तिथून शाबास नाम मिथून आहा अरे मिथून वाह आणि छोरा नाम अमिताभ बच्चन आवडी पुंदा आवडा को ढेकरो पाटी खारो कोच कोचन अमिताभ बच्चन नाम अमिताभ बच्चन अरे अमिताभ बच्चन आगड्या डोकरी नाम पाडी हाव नी सोमवारे रो सोम्या मंगळवारे रो हा मंगल्या मंगिया हा. बुधवारे रो बदिया थावर गुरुवारे रो था बृहस्पती रो वर्षा वरस्पती रो वश्या वशिया हा. शुक्रवारे रो सक्रिया सक्रिया हावनी. थावरे रो थावऱ्या दितवारे रो दत्या ये गोरमा टीम हावनी देख नाम पाडे हा मिथून वाजाव दे इथून तिथून हा. नाम प्रकाश वाह सारी घरे मानदारो सारी रे घरे तारकरे मांदारोच नाम कशाचं अंधारो प्रकाश कचन वजाळो छे नी हा अरे वा प्रकाश आहा काही धंदो छरे वा 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 काही नाम छरे हावनी, हावनी. आणि काही काम छ तमार तार नाम काय चुकनी
मार नाम तो राम छ रे राम काय करेची काम वनवास आप मने को हमारो टेलर भजन बोलो सात समुद्र पर मलान छै कलागो हाँ। यो राम कोई को दूसरो कोई तरीके दिन गाय को सात समुद्र पर मलान छै गोरमाटी कलागो शेवलाले शिवाय देव छै नि वाह चारी युगेती देव छ आपण गोरमाटी चारी युगेती शाबाश। सात समुद्र पर भी मलान छ हाँ। सात समुद्र पर भी देव छ हाँ। सात समुद्र पर भी आपण गोरमाटी छ वाह, वाह, वाह। जते ताळो आवाज टकरत होते ताळो शेत छ शे पण तमेनच कळेन जे हम काई करा हम काई अरे તમારો વર્મત સુકો છે ને हम काई करे हम काई करिया एक जोड पाच को पंढरपुरियन गो हा गोकच गो कता को पंढरपुरियन आप दोई जोड पाच चलो को हमारो बिहासरी को कोणी तमार तांडे मार भाटे का में कोनी कोनी हमार बिहार नाम लेला बे हाँ गणेश बिहासरी को जोड पाक चलो को हाँ। कता को पंढरपुरियन पंढरपुरियन आप पंढरपुरियन को हाँ। पंढरपुरियर बामणेर कोरी काई कीदी हाँ। आ दोई आज कला को जोड पाच छे वाह, वाह, वाह। पुणेर पोळी कीदी हाँ। अन खरा दिनी हा पुणे पोळी करण खराई बिचारी खराई वाह। आणि पज्जो कोणी काय हमार जन मालम येगो हा। हमार भोजाईन वाटो आहा. मार वागडा निकला घर में पुणेर पोळी करण खराव मार पती ना पुरणेर पोळी करण खराव को लागो पळंग्यार वर्मत चुकोनी हाव नी येन कता द्या पुरण येन खत काय कळू चुकवनी हाव नी पळंग्यान काहीच कळेनी काही कडे कारण भजनचा हा. पुरणेरी पोळी पकाई रे पतिया बाबा आजो बेजा तू देवाडे नाराय पुरणेरी पोळी पकाई रे पतिया पुरणेरी पोळी पकाई रे पतिया अरे वा काही काही दिमाग होती पुराणा आटो वाटारी लागी बाटी करेना आका बाटी एरी मना रे पती पुरणेरी पोळी पकाई रे पतिया आजो बेजा तू जेवाडे आजो तू बेस जेवणे रे वा, वा, वा. पळंगियार वर्मत चुकोनी जरा तरी हेटेर थरेप चालव नी रे मला पण गेली. काय करायचं हा. પછી काय किती हा. ए पुरणे रो कुचिया बाजे रो धडप ए आडम गिडा पाटी तुले रे माई पोचलो येन वर्मत सुतवा येन जो कोणी घौराटर कुचिया करेन रे तो कुचो कशार किती करता पुरनेर किती हो पुरनेर कुचिया किती माय ऑटो भर्री माई आटो भरी वन लाटरी वन लाटरी बाटी छिदम चाद बाटी छिदम चांद बट सोरी काय गच हा ए बाटी ये नी मारो काय करम कोट पामाणी रे तामू नजारा लूट जेती उत बाई टकाली रा ए बोरे रे बे ए पासियो आजो बेस जेवणे देख 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 ए आजो बेसा तू जेवाडे करतना
आओ. तो गणेश मन शेरारे कोणी ಏನ್ मारा ಕಥ ಶೇರಾಯಿ ಕುಕಡಿ ಬತ್ತಿ ಶಿಂಡಾ ಇಂಡಾವೆಗೆ ಗಂಡ ಕುಂಕರಿ ಅನ್ನವೇಣು मन शेरारे कोणी हो, काय बडी एकच बरबादी भेटेल. पिला काढ रे चोन कधी ती शेरारे चो हा ये भंदेर बागदाद उत्तम कनीराम राठोड कारभारी 21 रुपया सप्रेम भेट बालाजी केवळा जाधव 20 रुपया सप्रेम भेट राहुल राहुल बालाजी जाधव 20 रुपया सप्रेम भेट चिकाळा तांडा ललिताबाई बालाजी जाधव 20 रुपया सप्रेम भेट चिकाळा तांडा विमल संजय जाधव 20 रुपया सप्रेम भेट मीराबाई पांडुरंग राठोड 20 रुपया निमगाव 20 रुपया सप्रेम भेट शेषाबाई केशव आडे कोली टाइम आहे गो हावरी 20 रुपया सप्रेम भेट भेटी बदल धन्यवाद धन्यवाद गणेश महाराज हाँ काय अब हमारो टाइम खत्म है गो जिष्ठा में माई जो ऋषि रच वो ऋषि न जैन 17 चिरंजीव रच वो 17 चिरंजीव पूजा करे वाला छ 17 चिरंजीव पूजा करे बादे माई जो 17 चिरंजीव पूजा करे बादे माई पार्वती आए वाला छ पार्वती आ जा रे बादे रे माई आंगेरो कु आ विषय आणि कु धडो रे ये हमारा आंगेरो ज्ञान के वाला छ अरे जी हमारी महाराज जी